Capítulo 24. 24.1. Match the two parts of the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. 1. 1988 saw the UK launch of Leaf Attenuated. Is with the letter J. Measles, mumps, and rubella (MRR) vaccine. 2. Chickenpox, varicella is a common infectious. Is with the letter E. Disease of sheephood. 3. Rabies has an incubation. Is with the letter A. Period ranging from 4 days to many months. 4. The patient remained febrile. Is with the letter H. With peaks of temperature of 39.5. 5. He was admitted with a 4 days history of influenza type symptoms of fever with the letter B. Rigors, myalgia, and general malaise. 6. Quite a proportion of patients who recover from hepatitis B is with the letter C. Become carriers of the virus. 7. The central part of Africa is in the midst of an epidemic. Is with the letter D. Infectious during the catarrhal stage. 7. 8. Measles, rubella is with the letter F. Of AIDS. 9. Lyme disease is caused by transmission. Is with the letter G. Of B. Burden from animal to man by exotic ticks. 10. PUO stands for is with the letter E. Pyrexia of unknown origin. 24.2. Complete the case report on the patient in A opposite. Look at A, B, and C opposite to help you. Case 45. On examination, he looked unwell. His pulse rate was 100 minutes. He had a palpable spleen. The combination of fever and rigors in a patient who has recently returned from Africa strongly suggests a diagnosis of malaria. The incubation period drugs prophylaxis regularly. The diagnosis was confirmed by the presence of parasites in his blood film. 24.3. Complete the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. 1. An infection which can be treated successfully with antibiotics is bacterial. 2. Another word for an epidemic is an outbreak. 3. Bacteria and viruses are examples of microorganisms. 4. Someone whose temperature is normal is afebrile or apricical. 5. The common infection with Epstein-Barr virus is known as glandular fever. Capítulo 24. Traducción al español. Empareja las dos partes de las oraciones. En 1988 vio el lanzamiento en el Reino Unido de las vacunas atenuadas. Sarampión, paperas y rubeola. MMR vacuna. La varicela es una infección común. Enfermedad de la infancia. Los bebés tienen un periodo de incubación.
con picos de temperatura de 39.5 grados Celsius. El paciente presentó fiebre, con picos de temperatura de 39.5 grados Celsius. Fue ingresado con un historial de 4 días de síntomas y similares a la influenza con fiebre, sudores, mialgias y malestar general. Una proporción considerable de pacientes que se recuperan de la hepatitis se vuelven portadores del virus. El centro de África está en medio de una epidemia de SIDA. El sarampión, rubiola, es más periodo que va de 4 días a muchos meses. La enfermedad de Lyme es causada por la transmisión de Burgdorferi de animal a hombre por picaduras de garrapatas. PUO significa pirexia de origen desconocido. Completa el reporte de caso del paciente en la página opuesta. Caso 45. Al ser examinado se veía mal. Su pulso era de 100 por minuto. Tenía un vaso palpable. La combinación de fiebre y de escalofríos en un paciente que había regresado recientemente de África ciertamente sugiere un diagnóstico de malaria. El tratamiento general es de 10 a 14 días en este caso. El paciente admitió que lo había estado tomando profilaxis regularmente. El diagnóstico se confirmó por la presencia de parásitos en su frotis sanguíneo. Completa las oraciones. Una infección que puede tratarse con éxito con antibióticos es curable. Una palabra para una epidemia es un brote. Bacterias y virus son ejemplos de patógenos. Alguien cuya temperatura es normal tiene una temperatura afebril. La causa común de la fiebre de Epstein-Barr se conoce como mononucleosis infecciosa, fiebre glandular. Capítulo 25. 25.1. Complete the table with words from A, C, D, and E opposite. Noun. Affect. Adjective. Affective. Noun. Anxiety. Adjective. And anxious. Noun. Behavior. Adjective. Behavioral. Noun. Dementia. Adjective. Demented. Noun. Disturbance. Adjective. Disturbed. Noun. Suicide. Adjective. Suicidal. 25.2. Make word combinations using a word from each box. 2 words can be used twice. Look at B, C, and E opposite 2. Behavioral disorder, eating disorder, major depression, mental retardation, personality disorder, physiomotor disturbance, sleep disturbance, substance abuse, behavior syndrome. 25.3. Complete the sentence. Look at A, C, D, and E opposite to help you. 1. The way a person behaves in his or her behavior. 2. A persistent emotional state is a mood. 3. A sudden attack of anxiety is a panic attack. 4. The form of dementia associated with aging is called senile dementia. 5. A disorder which is not associated with pathological change is functional disorder. 6. An idea which forces a patient to repeat unnecessary action is a compulsion. 25.4. Which symptoms of depression was this patient suffering from? Look at C opposite to help you. Case 41. A 66-year-old woman presented to her GP complaining of increasing tiredness over the past few months. She had lost interest in most things. She was sleeping poorly and tended to wake up early,
but denied any suicidal tendencies. She was thirsty and was passing urine more often. She was eating normally and her weight was steady. Fatigue, loss of interest in most things, and sleep disturbance. Capítulo 25. Traducción al español. Completa la tabla con palabras de las secciones A, C y D. Sustantivo, afecto. Adjetivo, afectivo. Ansiedad, ansioso. Comportamiento, conductual. Demencia, demente. Alteración, alterado. Suicidio, suicida. Forma combinaciones de palabras usando una de cada cuadro. Trastorno conductual, trastorno alimenticio, depresión mayor, retraso mental, trastorno de personalidad, alteración psicomotora, alteración del sueño, abuso de sustancias, síndrome conductual. Completa las oraciones. La forma en que una persona se comporta es su comportamiento. Un estado emocional persistente es un estado de ánimo. Un ataque repentino de ansiedad es un ataque de pánico. La forma de demencia asociada con el envejecimiento se llama demencia senil. Un trastorno que no está asociado con cambios patológicos es un trastorno funcional. Una idea que obliga al paciente a repetir acciones innecesarias es una compulsión. ¿Qué síntoma de depresión presenta esta paciente? De acuerdo con el caso, la paciente presentaba fatiga, cansancio consciente, pérdida de interés en la mayoría de las cosas, trastorno del sueño, dormía mal, se despertaba temprano. Capítulo 26. Complete the table with words from A, B, and C opposite. Adjective, blind. Noun, blindness. Adjective, conscious. Noun, consciousness. Adjective, deaf. Noun, deafness. Adjective, dizzy. Noun, dizziness. Adjective, numb. Noun, numbness. Adjective, light-headed. Noun, light-headedness. Adjective, unsteady. Noun, unsteadiness. Make word combinations using a word from each box. Look at A, B, and C opposite to help you. Double vision, epileptic fit, prodromal symptom, syncopal attack, urinary incontinence, visual acuity. A doctor is trying to determine the cause of loss of consciousness in a 52 years old man. Complete the doctor's questions. Look at C opposite and at the table in 26.1 above to help you. Did you lose conscious suddenly or gradually? Did you get a warning of the attack? What were you doing before you passed out? Were you worried or under any stress at the time? Did you feel dizzy or light-headed before the attack? Did you lose control of your bladder? Did your wife notice any involuntary movements while you were unconscious? Capítulo 26. Traducción al español. Completa la tabla de palabras de las secciones A, B y C. Adjetivo, sustantivo. Ciego, ceguera, consciente, conciencia, sordo, sordera, mareado, mareo, entumecido, entumecimiento, aturdido, aturdimiento, inestable, inestabilidad. Forma combinaciones de palabras usando una de cada recuadro. Visión doble, ataque epiléptico, síntoma prodrómico, ataque sincopal, incontinencia urinaria, agudeza visual. Traducción de las preguntas del doctor. ¿Perdió la conciencia de forma repentina o gradual? ¿Recibió alguna advertencia antes del ataque? ¿Qué estaba haciendo antes de desmayarse? ¿Estaba preocupado o bajo algún tipo de estrés en ese momento? ¿Sintió mareo o aturdimiento antes del ataque? ¿Perdió el control de la vejiga? ¿Su esposa notó algún movimiento involuntario mientras estaba inconsciente?
Capítulo 27. Complete the table with words from A and B opposite. Noun. Absences, adjective, absent. Noun. Diminution, adjective, diminished. Noun. Flaccidity, adjective, flaccid. Noun. Spasticity, adjective, spastic. Noun. Wasting, adjective, wasted. A doctor is giving instruction to a patient during examination of the motor system. Identify what the doctor is assessing in each case. Look at A opposite to help you. 1. I'd like you to relax. I'm just going to move your arm up and down. Muscle, tone. 2. Can I see your hands? Muscle, bulk. 3. Now I'm going to straighten your arm out. Try to stop me. Muscle power. 4. Can you touch my finger with yours and then touch your nose? Good. Now do it again with your eyes closed. Coordination. Complete the sentence. Look at A, B, and C opposite and at the table in 27.1 above to help you. 1. A flaccid hand drops limply to form a right angle with the wrist. 2. Briggs relaxes are reflexes that are stronger than normal. 3. Muscle wasting means the muscle is reduced in bulk. 4. A tic is a form of involuntary movement. 5. A K is often used to test the plantar response. 6. His coordination was poor. He could not perform rapid alternating movements. 7. A hammer is used to test reflexes. 8. When something is diminished, it is less than normal. A patient is brought to A and E in coma. When her name is spoken, he opens her eyes, but she does not answer questions or obey instruction. What is her GCS score? Eye opening to speech 3. Verbal response known. Motor response known. Total GCS is 3 plus 1 plus 1 equal to 5. Capítulo 27. Traducción al español. Completa la tabla con palabras de las secciones A y B de la página anterior. Sustantivo y adjetivo. Ausencia, ausente. Disminución, disminuido. Flacidez, flácido. Espaticidad, espático. Atrofia muscular, atrofiado. Un médico da instrucciones a un paciente durante el examen del sistema motor. Identifica qué está evaluando el médico en cada caso. Quiero que te relajes. Solo voy a mover un brazo hacia arriba y abajo. Tono muscular. Puedo ver tus manos. Masa muscular. Al médico observa si hay pérdida de volumen. Ahora voy a extender tu brazo. Trata de detenerme. Fuerza muscular. Puedes tocar mi dedo con el tuyo y luego tocarte la nariz. Bien, ahora hazlo de nuevo con los ojos cerrados. Coordinación. Completa las oraciones. Una mano flácida cuelga flojamente formando un ángulo recto con la muñeca. Los reflejos vivos son más fuertes de lo normal. Atrofia muscular significa que el músculo está reducido en volumen. Un tic es una forma de movimiento involuntario. Una llave se usa a menudo para probar la respuesta plantar. Su coordinación era mala, no podía hacer movimientos alternados rápidos. Un martillo se usa para probar los reflejos. Cuando algo está disminuido, está por debajo de lo normal. Caso clínico. Una paciente es llevada a urgencias en coma.
Cuando le hablan por su nombre, abre los ojos pero no responde a preguntas ni obedece instrucciones. ¿Cuál es su puntuaje en la escala del coma del Glasgow? Apertura ocular al hablar 3, respuesta verbal ninguna 1, respuesta motora ninguna 1. Puntuaje total del GSS 3 más 1 más 1 es igual a 5. Capítulo 28. Complete the table with words from A, B, and C opposite and relate forms. Verb cure, nouns cure, adjective curative. Verb exist, noun excision, adjective excisable. Verb grown, noun growth, adjective growing. Verb invade, noun invasion, adjective invasive. Verb obstruct, noun obstruction, adjective obstructive. Verb papillate, noun palpation, adjective palpilative. Verb palpate, noun palpitation, adjective palpable. Verb spread, noun spread, adjective spreading. Verb swell, noun swelling, adjective swelling, slowing. The notes below are about the patient described in B opposite. Use them to put the sentence in the correct order. To make the next paragraph on the case report, use Appendix 2 on page 10, 20, and page 20 if you need help with the abbreviation. In order. There were enlarged lymph nodes in both axillary and inguinal areas. 2. His cardiovascular and respiratory system were normal. 3. His mouth and throat were normal. 4. On abdominal examination, there was a mass palpable 3 centimeters below the left costal margin. 5. On examination, his temperature was 37.8. 6. Examination of the central nervous system was normal. 7. There was a smooth, firm 3.4 centimeters mass in the right supraclavicular fossa. 8. His pulse rate was 100 min, regular, and blood pressure 112/66. Complete the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. This rapid spread of tumor cells is known as metastasis. 2. Many symptoms of cancer, such as difficulty swallowing, are due to obstruction. The opposite of painful is painless. A malignant neoplasm is called a cancer. Tumors which do not invade or metastasize are benign. Secondary tumors are those which result from the spread of a primary. If a cure is not possible, palliative treatment should be given. A palpable liver suggests metastasis. Capítulo 29. Complete the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. 1. A baby that is born a week before the ADD is premature. A induction of pregnancy may be necessary for medical reasons. 3. The first 3 months of pregnancy are known as the first trimester. 4. Fetal distress in the first stage of labor is an indication for cesarean. 5. It was a breech presentation and delivery was by forceps. 6.
A miscarriage, another term for a spontaneous abortion. 7. The umbilical cord was wound tightly around the baby's neck and it was unfortunately. Complete the table with words from A opposite. Verb abort, noun abortion. Verb deliver, noun delivery. Verb induce, noun induction. Verb miscarry, noun miscarriage. Verb present, noun presentation. Verb terminate, noun termination. Dr. Benner, an SHO. Dr. Benner, as SHO, is presenting a patient at a weekly meeting in the obstetric unit of a hospital. Complete the presentation with the correct form of verb from 29.2 above. This is Clara Davis. She came to the antenatal clinic at 9 weeks. In her past obstetric history, she had a pregnancy when she was 18, which was aborted, and another one a year later, which spontaneous miscarried. Since then, she has had 3 pregnancies. In the first, the baby was delivered normally at 40 weeks. In the second, she had an induction of labor at 39 weeks because of fetal distress. The third baby emerged as a breech and was delivered by cesarean section. Capítulo 29. Traducción al español. Completa las oraciones. Un bebé que nace antes de la FPP se considera prematuro. Una reducción del embarazo puede ser necesaria por razones médicas. Los 3 primeros meses del embarazo se conoce como el primer trimestre. El sufrimiento fetal en la primera etapa del trabajo de parto es una indicación de cesárea. Fue un trabajo de nalgas presentación y el parto fue por forceps. Un aborto espontáneo es otro término para un aborto espontáneo. El cordón umbilical se enrolló apretadamente alrededor del cuello del bebé y desafortunadamente fue una inducción. Completa la tabla con las palabras del punto A de la página opuesta. Verbo y nombre. Abortar, aborto. Dar a luz, parto. Inducir, inducción. Provocar, inducción. Abortar, aborto espontáneo. Presentar, presentación. Terminar, terminación. El Dr. Bennett y un SHO está presentando a una paciente en una reunión semanal en la unidad de obstetricia de un hospital. Completa la presentación con las formas correctas de los verbos con ayuda de la parte de arriba. Esta es Clara Davis. Ella vino a la clínica prenatal a las 9 semanas en su historia obstétrica. Dijo que tuvo un embarazo cuando tenía 18, que abortó, y otro un año después que fue espontáneamente abortado. Desde entonces ha tenido 3 embarazos. En el primero el bebé nació normalmente a las 40 semanas. En el segundo ella fue inducida al trabajo de parto a las 39 semanas debido a un sufrimiento fetal. El tercer bebé se presentó de nalgas y fue dado a luz por cesárea. Capítulo 30. Make word combinations using a word from each box. Look at A and B opposite to help you. Blur, stainet, breath, sound, pleural rub, productive cough, vocal resonance. Write the questions using words that are better known to patients. Look at A opposite to help you. Is your cough productive? Do you cough up any problem? What color is the sputum? What color is the pelegram? It is ever purulent? It is liver yellow? Have you ever had hemoptysis? Have you noticed any blood in it? Do you suffer from dyspnea? Any problems with your breathing? Are the following statements true or false?
Give reason for your answer, using your medical knowledge and A and B opposite to help you. 1. A patient who has a low cough produces pH lamb through. Crackles are heard when the airways are narrowed. False. A patient who has a non-productive cough produces sputum. False. Wheezes are typical of pleurisy. False. A pleural rub is a sign of asthma. False. Capítulo 30. Traducción al español. Haz combinaciones de palabras usando una palabra de cada caja. Tos con sangre, sonidos respiratorios, frote pleural, tos productiva, resonancia vocal. Reescribe las preguntas usando palabras que los pacientes entiendan mejor. ¿Es tu tos productiva? ¿Está expectorando flema cuando tose? ¿De qué color es el esputo? ¿Qué color tiene la flema que expectora? ¿Alguna vez ha tenido purulento? ¿Alguna vez ha tenido flema con pus, amarillenta o verdosa? ¿Alguna vez ha tenido hemoptisis? ¿Alguna vez ha notado sangre en lo que tose? ¿Sufre de disnea? ¿Tiene algún problema con su respiración? Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Da razones para tus respuestas usando tu conocimiento y usa el punto B para ayudarte. Un paciente que tiene una tos no productiva produce flema. Falso. Una tos no productiva no produce flema. Se escuchan crepitantes cuando las vías respiratorias están estrechadas. Falso. Los crecipantes son sonidos discontinuos, crujientes o brujeantes que se escuchan durante la inspiración y a menudo indican la presencia de líquido en los pulmones o la apertura de las vías respiratorias colapsadas. Un paciente que tiene una tos no productiva produce esputo. Falso. Una tos no productiva, por definición, no produce esputo. Las silabancias son típicas de la pleuresia. Falso. Las sibilancias son un sonido agudo y musical que se produce por el estrechamiento de las vías respiratorias común en el asma. Un frote pleural es un signo de asma. Falso. Un frote pleural es un sonido áspero o chirriante causado por la inflamación de las membranas pleurales, no un signo de asma. Capítulo 31. Complete the description of herpes zoster singles by replacing the medical words in brackets with ordinary English words. Look at A and B opposite to help you. Shingles, herpes zoster, usually starts with pain and soreness. Then, red spots, macules, appear that develop into groups of small blisters, vesicles, over a particular area on one side of the body. In most patients, new spots, blister, lesion continue to appear for 2 to 5 days. The small blisters, vesicles, become filled with pus, pustular, and then form sacs, crus. In several cases, there may be scar cicatrices afterwards. Read the description of the rash of rubella and complete the notes. The spots are scattered pink macules which appear first behind the ears and on the forehead. The rash spreads rapidly, first to the trunk and then to the limb. Location and distribution: first behind the ears and on the forehead, then trunk and limbs. Grouping: scattered, type of lesion, macules, color pink. Complete the notes for the rash in the photograph and suggest a diagnosis. Look at A and B opposite to help you. Location and distribution: widespread on the chest, abdomen, and abdomen. Grouping: scattered. Type of lesion: small macules with some scales. Color pink. Complete the notes for the lesion in the photograph and suggest a diagnosis. Look at A and B opposite to help you. Location and distribution: below lateral angle of the left eye.
grouping single, type of lesion nodule, color white pink. Capítulo 31. Traducción al español. Completa la descripción del herpes zóster, culebrilla, reemplazando los términos médicos entre paréntesis con palabras comunes. El herpes zóster usualmente comienza con un dolor y ardor. Luego aparecen manchas o máculas que se convierten en grupos de 3 de pequeñas ampollas llenas de líquido, vesículas sobre un área particular en un lado del cuerpo. En la mayoría de los pacientes, nuevas ampollas continuarán apareciendo durante de 3 a 5 días. Las pequeñas ampollas llenas de líquido se vuelven llenas de pus y luego forman costras. En casos severos puede haber cicatrices después. Lee la descripción de la erupción de la rubeola y completa las notas. Las manchas son pequeñas máculas dispersas que aparecen primero detrás de las orejas y en la frente. La erupción se extiende rápidamente primero al tronco y luego a las extremidades. Localización y distribución primero detrás de las orejas y en la frente, luego tronco y extremidades. Agrupación dispersa, tipo de lesión, mácula, color rosa. Completa las notas de la erupción en la fotografía y sugiere un diagnóstico. Localización y distribución ampliamente extendida en el pecho y abdomen, agrupación dispersa con algunas escamas, tipo de lesión pequeñas máculas con algunas escamas, color rosa. Completa las notas de la lesión en la fotografía y sugiere un diagnóstico. Localización y distribución, borde lateral inferior del ojo izquierdo, agrupación única, tipo de lesión nódulo, color blanco rosa. Capítulo 32. Write the corresponding medical terms for the ordinary English word and say what kind of force is involved. Look at A opposite to help you. Common word bruise. Medical term contusion. Type of force blood. Common word cut. Medical term incited wound. Type of force sharp. Common word scratch. Medical term abrasion. For type of force blunt. Common word stretch. Medical term abrasion. Type of force sharp. Common word stab wound. Medical term puncture wound. Type of force sharp. Common word tear. Medical term laceration. Type of force blunt. Choose the correct word to complete the description of the injuries shown in the illustration. Look at A and B opposite to help you. There are gases, scratches, grasses above the left eyebrow and on the left side of the neck, and a contusion to the left side on the lower limb and tears to the left cheek. Write a description of the injuries shown in the illustration. Look at A and B opposite and at 32.2 above to help you. There is a laceration of the left shoulder and an incised wound above the left nipple. Complete the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. Frequent changes of position are necessary in the immobile patient to prevent the development of a precious sore. He had several stars, one in the abdomen from the knife. He was knocked unconscious by a heavy blow to the head. The wounds were only superstition and required no treatment. Capítulo 32. Traducción al español. Escriba los términos médicos correspondientes a las palabras comunes y di qué tipo de fuerza está involucrada. Palabra común, término médico, tipo de fuerza. Moretón, contusión, roma. Corte, herida incisa, afilada. Arañazo, abrasión, roma. Raspadura, abrasión, afilada. Herida punzante, afilada. Desgarro, laceración. Elige las palabras correctas para completar la descripción de las lesiones que se muestran en la ilustración. Hay golpes, arañazos, raspaduras sobre la ceja izquierda y en el lado izquierdo del cuello.
Contusión, contusión, laceración. Contusión, laceración en el lado inferior del labio y lágrimas, corte, desgarro en la mejilla izquierda. Escribe una descripción de las lesiones que se muestran en la ilustración y en el punto 32.2 arriba para ayudarte. Hay una laceración en el hombro izquierdo y un moretón debajo del pezón izquierdo. Completa las oraciones. Son necesarios cambios frecuentes de posición en el paciente inmóvil para prevenir el desarrollo de una úlcera por presión. Tuvo varias puñaladas en el abdomen con el cuchillo, quedó inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza. Las heridas sobre arañazos no requieren tratamiento. Capítulo 33. Look at the conversation in A opposite and complete the notes about Mr. Jones. Use medical terms where possible. Frequency and noturia for 1 year. Dysuria or hesitancy. Swim a little weaker. No incontinence apart from occasional dribbling. Match the patient's description of their symptoms with the medical terms. Look at A opposite to help you. I had to pee every 4 hours or so. Frequency. I get a scalding pain when I pass water. Dysuria. I have to get up several times to pass water at night. Nocturia. I have to rush to go to the toilet. Urgency. I have trouble getting started. Hesitancy. I can hold my water. Incontinence. I pass some blood in my urine. Hematuria. Write the doctor's question for each of the symptoms in 33.2 above. Look at A opposite to help you. You will need to think of your own question for urgency. Describe the finding of the laboratory report in words. Look at and B opposite to help you. Blood plus protein plus cast nil. There were a trace of blood. Gross proteinuria, no cast. Capítulo 34. A doctor is talking to a patient during an ophthalmoscopy. Más the underlined expression she used. Two expressions with similar meanings from A opposite. Right, Mr. Gold. Because you've been having these head dashes, I'm going to have a look at your eyes, particularly the back of your eye, the retina. I'm going to put a couple of drops in your eye, which will make it easier for me to see the retina. After a few minutes, you may find your vision a bit blurry. This will wear off after about an hour. I need to get rid of as much external light as possible. This means closing the blinds. Now, I'd like you to look straight ahead at that clock. This takes a few minutes and your eyes might feel a bit tired, so you can blink if you need to. I don't want you to look at me. Look at the clock. A. The examination is done with dimmest light is with 3. B. A topical mydriatic solution is with 1. C. To eye dilation is with 2. D. Fixate on a target is with 4. Complete the instructions. Look at B opposite to help you. Wrap the curves around the patient's upper arm. Place the telegram
over the area of the brachial artery. Raise the patient's arm so that the brachial artery is at the same height as the heart. Close the valve on the pump. Pump up the pressure to at least 150 mmHg. Open the valve a little and slowly deflate the cuff while listening and watching the pressure gauge. The first sound you hear is the flow of blood through the brachial artery. The valve on the gauge at that point is the systolic blood pressure. Continue listening while you slowly deflate the cuff. The diastolic blood pressure is measured when the sound completely disappears. Complete the test. Look at the opposite to help you. Capítulo 34. Traducción al español. Un doctor está hablando con un paciente durante una oftalmoscopia. Relaciona las expresiones subrayadas que ella usa con expresiones de significados similares del grupo A. Texto del médico al paciente. Bien, señor Gold. Como ha estado teniendo estos dolores de cabeza, voy a echar un vistazo a sus ojos, particularmente a la parte trasera del ojo, la retina. Voy a poner un par de gotas en su ojo, lo cual facilitará que pueda ver la retina. Después de unos minutos, puede que su visión se vuelva un poco borrosa. Esto desaparecerá después de aproximadamente una hora. Necesito eliminar la mayor cantidad de luz externa posible. Esto significa cerrar las persianas. Ahora, quiero que mire directamente ese reloj. Esto tomará unos minutos y sus ojos pueden sentirse un poco cansados. Así que puede parpadear si lo necesita. No quiero que me mire el reloj. El examen se realiza con las luces tenues. Es la parte 3. Necesito eliminar la mayor cantidad de luz externa posible. Una solución midiátrica tópica con la parte 1. Un par de gotas en su ojo para ayudar a la dilatación con la número 2, lo cual facilitará lo que pueda ver la retina. Y la número D, la letra D, fijarse en un objetivo, mire directamente ese reloj. Completa las instrucciones. Envuelve el brazalete alrededor de la parte superior del brazo del paciente. Coloca el estetoscopio sobre el área de la arteria braquial. Levanta el brazo del paciente para que la arteria braquial esté a la misma altura que el corazón. Cierre la válvula en la bomba. Bombea la presión hasta al menos 150 mmHg. Abre la válvula un poco y desinfla lentamente el brazalete mientras escucha y observas el manómetro. El primer sonido que escuchas es el flujo de sangre a través de la arteria braquial. El valor en el medidor en ese punto es la presión sistólica. Continúa escuchando mientras lentamente desinflas el brazalete. La presión diastólica se mide cuando el sonido desaparece completamente. Completa el texto. Los flebotomistas están especialmente capacitados en tomar sangre. Son expertos en puncionar venas para extraer una muestra de sangre. La muñeca, mano y pie pueden usarse, pero con más frecuencia se usa una vena en la parte interna del codo. Si es difícil localizar una vena adecuada, se puede pedir al paciente que haga un puño o se puede aplicar una torniqueta en la parte superior del brazo para hacer que la vena sea más visible. Después se aplica un apósito y se le pide al paciente que presione suavemente. Esto ayuda a detener el sangrado y previene moretones en el sitio. Es importante que los tubos de muestra estén correctamente etiquetados antes de que se envíen al departamento de hematomología o laboratorio, donde se llevará a cabo un hemograma completo u otras investigaciones.